जय जगन्नाथ। प्रथमे मु स्वागत करुछि समस्त मोर चैनल को। ए वीडियो रे आलोचना करिवा प्राय समस्त परीक्षा रे आसुथिबा बछा बछा रूढ़ी संबंधी किछि संभाव्य उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर। वीडियो आरंभ करने पूर्व अनुरोध करुछि जदि ये चैनल को नुआ देखुथा तबे सब्सक्राइब न करथिले एबे ही ये चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो को लाइक करी तुम सांग साथी मानक सहित एहाकु शेयर भी कर दियो। रूढ़ी संबंधी प्रश्नोत्तर को आरंभ करने पूर्व रूढ़ी गुड़ी को सहजरे चिन्हि पारिया पई से संपर्क रे मु सामान्य सूचना देउछि। एहाकु मन रखले तुम माने जानिबा को बहुत सुविधा हबो। तो समुदाय रूढ़ी को मोट ऊपर तीन भाग में व्यक्त कराइछि बोली मन रख। प्रथमे क्रियायुक्त रूढ़ी, तापरे क्रियाहीन रूढ़ी एवं शेष रे होउछि तुलनात्मक बा ताकू उपमायुक्त रूढ़ी बोली मध्य कुहा जाय। तबे से सब को हम चिन्हिबा केमिति जे कोउटा को रूढ़ी बोली ना से सब को चिन्हिबा को अति सहज उपाय मु बतै देबी जहा पर तुमे सहज रे चिन्हि पारिबो। तो प्रथम अछि क्रियायुक्त रूढ़ी। पिलाए क्रिया कहिले साधारणतः जे कोनसे गोटे कार्य को ही बुझाए। उदाहरण स्वरूप खाइबा, गाइबा, नाचिबा, दौड़िबा, बुलिबा, खेलिबा, शयन, गायन, देबा, नेबा इत्यादि इत्यादि। तेणु जो भी रूढ़ी रे एभली किछि ना किछि गोटे क्रिया लागि थिबो ताहा एक क्रियायुक्त रूढ़ी बोली सहजरे जानि हे जिवो। उदाहरण स्वरूप गोटे रूढ़ी हमें कहबा एठी जे अठा बोलिबा, अग्नि शर्मा हेबा, आखिरे पड़िबा इत्यादि। तो ए तीनिटा जाक रूढ़ी रे यथाक्रमे बोलिबा, हेबा और पड़िबा इत्यादि गोटाए गोटाए क्रिया अछि। तेणु याको क्रियायुक्त रूढ़ी बोली ही कुहा जिवो। बहुत सुविधा उपाय। तापर को आसिला क्रियाहीन रूढ़ी, अर्थात तार एकदम विपरीत। माने जे रूढ़ी रे से भली कोनसी क्रियाहीन थाई बिना क्रिया रे ही हेथिबो ताहा हेबो क्रियाहीन रूढ़ी। उदाहरण स्वरूप अलोणा कथा, बिराड़ी वैष्णव, आकाश कुसुम इत्यादि इत्यादि। ए सब रूढ़ी रे तुम लक्ष्य कर जेहेतु एथरे कोनसी क्रिया ही नाही तेणु याकू कोन कुहा जिवो ना क्रियाहीन रूढ़ी। तेणु एइटा भी जानिया पे बहुत सुविधा पिलाए। शेष को आसिला तुलनात्मक रूढ़ी बा उपमायुक्त रूढ़ी। तुलना कहिले कोन बुझो? तुलना कहिले गोटाक सहित आउ गोटाक को समान कराइबा बा मेल कराइबा। अर्थात साधारणतः आमे जतले ओडिया रे तुलना करिथाउ सेतले कोन करू ना परी बा परिका बोली गोटाए पदर संयोग करिथाउ। अर्थात आमे जेंति कहूचे ता परी सिए, या परी इए बा ता परिका सिए इत्यादि इत्यादि। मात्र मने रखिया को हेबो जे परी बोली गोटाए पदर संयोग होई मध्य एथे गोटे गोटे क्रिया मध्य लागि थाए। किंतु परी लागिबा कारणरु ही ए क्षेत्र रे क्रिया लागिले मध्य क्रिया को किंतु गुरुत्व न दे परी को ही गुरुत्व दिया जाय तुलनात्मक रूढ़ी बोली कुहा जिवो। उदाहरण स्वरूप बरडा पत्र परी थरिबा, जोक परी लागिबा इत्यादि इत्यादि। लक्ष्य कर टिके प्रथमटी रे थरिबा एवं द्वितीयटी रे लागिबा ए दुईटी मध्य गोटे गोटे क्रिया। ए दुईटी क्रिया थिले मध्य एथिरे जेहेतु परी लागिछि बा परी बोली गोटाए पदर संयोग होईछि तेणु एहाकु कुहा जिवो कोन ना तुलनात्मक रूढ़ी। एठी आ ताकू क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कुहा जिवो नाही। ओके, एथर आरंभ करिया प्रश्नोत्तर। एक नंबर निम्नलिखित रूढ़ी गुड़िक मध्यरु केउटी कष्टसाध्य अर्थ रे व्यवहार करा जाय? क अकल गुरुम, ख ओलियारु गजा, ग कूपमंडुक एवं घ काठीकर पाठ। यार उत्तर कौन हेबो ना काठीकर पाठ। दुई नंबर निम्नलिखित अर्थ गुड़िक मध्यरु केउटी खिय काढ़िबा रूढ़ीर अर्थ को बुझाए? क दुष्टामी करिबा, ख दोष खोजिबा, ग सर्वनाश करिबा एवं घ गुहारी करिबा। यार उत्तर हेबो दोष खोजिबा। तीन नंबर निम्न रूढ़ी गुड़िक मध्यरु केउटी एक क्रियाहीन रूढ़ी अटे? क उपरे उपरे भासिबा, ख सुआ परी घोषिबा, ग आकाश कुसुम एवं घ चसु कुटिबा। यार उत्तर हेबो आकाश कुसुम। चारि नंबर निम्न अर्थ गुड़िक मध्यरु केउटी कपाल फाटिबा रूढ़ीर अर्थ को बुझाए? क रे अछि सर्वनाश हेबा, ख चिंतित हेबा, ग वृथा परिश्रम एवं घ भाग्य खराप हेबा। यार उत्तर कौन हेबो ना भाग्य खराप हेबा। 5 नंबर निम्नलिखित रूढ़ी गुड़िक मध्यरु केउटी
ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ, ଖ ଗୋବର ଗଣେଶ, ଗ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ଘ ଓଳିଆରୁ ଗଜା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ। 6 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅଟେ? କ ରେ ଅଛି କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବା, ଖ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, ଗ ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା ଏବଂ ଘ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କଣ ନା ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା। 7 ନମ୍ବର, କଳା କନା ବୁଲାଇବା, ଏହି ରୂଢ଼ିଟି ଏକ କି ପ୍ରକାରର ରୂଢ଼ି? କ କ୍ରିୟାହୀନ, ଖ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ଗ ତୁଳନାତ୍ମକ ଏବଂ ଘ ଉପମାହୀନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ। 8 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅତି ତଳକୁ ଖସିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଖ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ଗ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବା ଏବଂ ଘ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବା। 9 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? କ ଖୁବ୍ ରାଗିଯିବା, ଖ ଖୁବ୍ ଗାଳି ଦେବା, ଗ ଠକି ଦେଇ ପଳାଇବା ଏବଂ ଘ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖୁବ୍ ରାଗିଯିବା। 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା, ଖ ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା, ଗ ଜେସାକୁ ତେସା ଏବଂ ଘ ଅକଲ ସଲାମି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅକଲ ସଲାମି। 11 ନମ୍ବର, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ରୂଢ଼ିଟିର ବ୍ୟାବହାରିକ ଅର୍ଥ? କ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହେବା, ଖ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଗ କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା ଏବଂ ଘ ନିରୁପାୟ ହେବା। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ ନା କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା। 12 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ରୂଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? କ ମୂର୍ଖ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଖ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା, ଗ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ଘ ନଜରରେ ପଡ଼ିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। 13 ନମ୍ବର, ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେଉଛି ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ? କ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ, ଖ ଅଳସୁଆ ହେତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଗ ବୋଲ କରା ଏବଂ ଘ ଅଭିମାନ କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଭିମାନ କରିବା। 14 ନମ୍ବର, ମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଅର୍ଥରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ଖ ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା, ଗ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଘ ବଣ ବିଛୁଆତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି। 15 ନମ୍ବର, ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ଏହି ରୂଢ଼ିଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ଖ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର, ଗ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଘ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଯୋଗ୍ୟ। 16 ନମ୍ବର, ସବୁବେଳେ ବକର ବକର ହେବା ଅର୍ଥରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? କ ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଖ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା, ଗ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା ଏବଂ ଘ କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା। 17 ନମ୍ବର, ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, ଏହା ଏକ କେଉଁ ରୂଢ଼ି? କ ତୁଳନାତ୍ମକ, ଖ କ୍ରିୟାହୀନ, ଗ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଘ ଉପମାହୀନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ। 18 ନମ୍ବର, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ରୂଢ଼ିଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଖ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ଗ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଏବଂ ଘ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। 19 ନମ୍ବର, ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ? କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ, ଖ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା, ଗ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଘ
ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିବା। यार उत्तर है अवस्था 12 बाजिबा। 20 नंबर छुंची परी मुह करिबा निम्नलिखित मध्यरु एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? क भयभीत हेबा, ख लक्ष्य अस्थिर हेबा, ग रागरे मुह सुखेई बसिबा एवं घ घोर शत्रुता। यार उत्तर है रागरे मुह सुखेई बसिबा। 21 नंबर आकट करिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? क डरेइबा, ख शासन करिबा, ग अयस करिबा एवं घ साहा हेबा। यार उत्तर है शासन करिबा। 22 नंबर नजर रे पड़िबा एक की प्रकार रूढ़ी? क क्रियाहीन, ख क्रियायुक्त, ग तुलनात्मक एवं घ संधिगत। यार उत्तर है क्रियायुक्त। 23 नंबर निम्नलिखित केउ रूढ़ीटी आत्मनिर्भरशील हेबा अर्थरे व्यवहृत होता है? क उपरे उपरे भासिबा, ख खंडाधार रे बाट चलिबा, ग आपना सिंगरे माटी ताड़िबा एवं घ उषुना धान गजा हेबा। यार उत्तर है आपना सिंगरे माटी ताड़िबा। 24 नंबर अकाल कुष्मांड एही रूढ़ीटी केउ अर्थरे व्यवहार करा जाए? क वृथा प्रार्थना, ख उचित शास्ति, ग मूल्यहीन कथा एवं घ अयोग्य। यार उत्तर है अयोग्य। 25 नंबर निजकु सुरक्षित करिबा एही अर्थ पाई निम्नलिखित केउ रूढ़ीटी प्रयोज्य? क आपे बंचिले बापार ना, ख चारि दौड़ी कटा, ग बाकु बता एवं घ हलिला पानी रे गुड़ न देवा। यार उत्तर है आपे बंचिले बापार ना। 26 नंबर गोबर गणेश रूढ़ीटी को निम्नलिखित केउ अर्थरे व्यवहार करा जाए? क रे अछि असुंदर, ख बुद्धिहीन, ग बोलकरा एवं घ अयोग्य हातरे दायित्व। यार उत्तर है बुद्धिहीन। 27 नंबर बाकु बता एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? क उपर ठाउरिया सहानुभूति, ख असहाय को सहाय हेबा, ग क्षीण आश्रय एवं घ निरुपाय अवस्था। यार उत्तर है क्षीण आश्रय। 28 नंबर उपरे उपरे भासिबा यह एक केउ रूढ़ी? क तुलनात्मक, ख उपमाहीन, ग क्रियाहीन एवं घ क्रियायुक्त। यार उत्तर है क्रियायुक्त। 29 नंबर उषुना धान गजा हेबा एही रूढ़ीटी केउ अर्थ को बुझाए? क असंभव संभव हेबा, ख शोचनीय अवस्था, ग नजर रे पड़िबा एवं घ अलसुआ होई बसी रहिबा। यार उत्तर है असंभव संभव हेबा। 30 नंबर अति चतुर अर्थ पाई निम्नलिखित केउ रूढ़ीटी प्रयोज्य? क कलाकना बुलाइबा, ख उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा, ग कला को धड़ा करिबा एवं घ केरांडी गुंथी बालिया धरिबा। यार उत्तर है उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा। 31 नंबर चसु कुटिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? क बोल करा, ख सबु शेष करिदेबा, ग घोर शत्रुता एवं घ वृथा परिश्रम करिबा। यार उत्तर है वृथा परिश्रम करिबा। 32 नंबर कलाकना बुलाइबा एही रूढ़ीटी केउ अर्थरे व्यवहार करा जाई थाए? क सर्वनाश कराइबा, ख खोसामत करिबा, ग ठकिबा एवं घ जस हराइबा। यार उत्तर है सर्वनाश कराइबा। 33 नंबर निम्नलिखित केउ रूढ़ीटी अत्यधिक खुशी हेबा अर्थरे व्यवहृत हुए? क तिल को ताल करिबा, ख चिता काटिबा, ग गोड़ तले न लागिबा एवं घ जीरारु सिरा काढ़िबा। यार उत्तर है गोड़ तले न लागिबा। 34 नंबर धैर्य धरिबा एही अर्थटी केउ रूढ़ीरु प्रकाश पाए? क रे अछि छाती को पथर करिबा, ख लुहा जानी पानी देबा, ग बाट काटिबा एवं घ फसर फाटिबा। यार उत्तर है छाती को पथर करिबा। 35 नंबर चिता काटिबा एही रूढ़ीटी
ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? କ ଯଶ ହରାଇବା, ଖ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଗ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା ଏବଂ ଘ ଠକିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଠକିବା। 36 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବା, ଖ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା, ଗ ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା ଏବଂ ଘ ତେଲ ମାରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା। 37 ନମ୍ବର, ବିଷ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ? କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଛଡ଼ାଇବା, ଖ ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିବା, ଗ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏବଂ ଘ ଅସମ୍ଭବ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଛଡ଼ାଇବା। 38 ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଏହି ରୂଢ଼ିଟି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ଦର୍ଶାଅ। କ କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ, ଖ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ଗ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଅନର୍ଥ ଜାତ ଏବଂ ଘ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ଛାନିଆ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଅନର୍ଥ ଜାତ। 39 କେଉଁଟି ହେଉଛି ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ି? କ ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ଖ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଗ ଦେହ ସୁହା ହେବା ଏବଂ ଘ ବଣ ବିଛୁଆତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। 40 ପବନ ପରି ଧାଇଁବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? କ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ଖ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଗ ଅଳସୁଆ ହେତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଏବଂ ଘ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ଛାନିଆ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା। 41 ନମ୍ବର, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? କ ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା, ଖ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ଗ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଘ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। 42 ନମ୍ବର, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବା ଏହି ଅର୍ଥଟି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟିରୁ ବୁଝା ପଡ଼େ? କ ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା, ଖ କପାଳରେ ହାତ ଦେବା, ଗ ଖିଅ କାଢ଼ିବା ଏବଂ ଘ ଚଳୁ କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କପାଳରେ ହାତ ଦେବା। 43 ନମ୍ବର, ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ଖ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଏବଂ ଘ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଲୋଭ କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। 44 ନମ୍ବର, ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଏହା ଏକ କେଉଁ ରୂଢ଼ି? କ ତୁଳନାତ୍ମକ, ଖ କ୍ରିୟାହୀନ, ଗ କ୍ରିୟାଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଘ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ। 45 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନସ୍ଥ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? କ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ହେବା, ଖ ରାଗରେ କମ୍ପିବା, ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବା ଏବଂ ଘ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ହେବା। 46 ନମ୍ବର, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଅର୍ଥଟି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? କ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା, ଖ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା, ଗ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଘ ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। 47 ନମ୍ବର, ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଇବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? କ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବା, ଖ ଅନ୍ୟର ଧନରେ ଅୟସ କରିବା, ଗ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଘ ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ୟର ଧନରେ ଅୟସ କରିବା। 48 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଅଠା ବୋଳିବା ରୂଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? କ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ନିଜେ ବହନ କରିବା, ଖ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜିବା, ଗ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ଏବଂ ଘ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଧରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା। 49 ନମ୍ବର, ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଅର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଖ ଲୋଭ କରିବା, ଗ ଅନୁମାନ କରିବା ଏବଂ ଘ ସମ୍ମୋହିତ କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ
ଅନୁମାନ କରିବା। 50 ନମ୍ବର ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିବା ଅର୍ଥରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ଖ କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା, ଗ ଚଳୁ କରିଦେବା ଏବଂ ଘ କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା। 51 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଦେହ ସୁହା ହେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? କ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଖ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କରିବା, ଗ ଯଶ ହରାଇବା ଏବଂ ଘ ବୃଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା। এইটি শেষ হয়েছে রূঢ়ি সম্বন্ধীয় সম্ভাব্য উত্তরমূলক প্রশ্নোত্তর। পরবর্তী ভিডিওরে পুଣି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।